Jesi li već doživio onaj tjeskobni i neizrijecivi osjećaj kad te netko naglo probudi iz dubokog sna? Te više ne znaš da li je u duši san ili java. Takav osjećaj obuzima me uvijek kada počnemo obijati niz uspomena prošlih ratnih godina. Čini mi se da obnavljam neki daleki, nevjerovatni, ružni san. Gdje da počnem? Ne znam. Ili da, znam. Bilo je to jedne noći onog kobnog ljeta. Na kolodvoru kraj kolosijeka tinja svjetiljka. Tiho i neprimjetno. Ušuljao se taman i nerasvjetljeni vlak. Zastaje mi dah. Stotine, tisuće djece. Kako ćemo ih izvući? To će biti moja briga, rekla je gospođa D. Sedamdeset godina kasnije. Ponovo u vozu i ponovo ka Zagrebu. Jedna od 12.000 spasenih duša. Imala je 7 godina i brata od tek 1,5 godina, kada su postali opasni po nezavisnu državu. Rodni Jablanac preko noći je zamenila sa bodljikavom žicom Jasenovca. Tom žicom ostali su opasani njeni snovi. Ja sad tražim mog brata ovdje. Možda ću ga naći. Tražim ja njega dugo. A isto je izgubljeno drugo? U Zagrebu je izgubio svaki trenutak. On je imao belik saleviri sa desne strane na slepočnici crveni. Pa idem na taj adut, imam da možda će nešto i da bude. Odvojeni od roditelja, ostavljeni na milost i nemilost, nečijeg besa, mržnje, zla. Leto gospodnje 1942. godine. Jasenovac, kapija, kula i žica. I potpuni mrak. Glad, strah, smrt. Ja ne mogu to da zaboravim. Ali u lošim vremenima ima ljudi. Ili je u takvim vremenima najjasnija granica između dobra i zla. Ali ko su gospođe D. i Kamilo Bresler? Ko su ljudi koji su uspjeli da se izdignu iznad svakog zla? Po cenu života gospođa D. ili Dijana Budisavljević se nije dvoumila. Žena Srbina Julija Budisavljevića, profesora hirurgije sa Zagrebačkog sveučilišta, inače je rođena Austrijanka, poželjela je da deci Jasenovca odnese novčanu pomoć. Jedna posjeta paklu promenila je njenu želju. Shvatila je da u logoru novac nije vredniji od običnog papira. Spasiti decu od sigurne smrti postala je njena obsesija. Ali onda je shvatila da nema kome dati taj novčani iznos, jer da ne postoji niko ko se zapravo brine za ljude u logorima. I onda je shvatila da ako zaista hoće pomoći, mora napraviti nešto sama. Sad taj moment, to je po meni ključan moment odluke svakog pojedinca. Jer mislim da svaki čovjek u sebi ima potrebu za pomoć. Ali da li će se ta okolnosti nas nekako onda ili se previše bojimo pa to ne učinimo, ili evo u slučaju Dijane stvarno to učinimo. Zagrebačka rediteljka sličnog imena i istog prezimena već godinama želi da o svojoj daljnjoj rođaci snimi dokumentarni film. Da sam mislila da je to strašno važno, jer stalno pričamo o tim, stalno smo okruženi strašno lošim ljudima, radimo filmove i pune su novine ljudi koji isijavaju vrlo negativnu energiju i mržnju. I mislila sam užasno je vrijedno da znamo da postoji prekrasni ljudi.
Ni pored svih svojih poznanstava u Beču i Zagrebu, akciju spasavanja Dijana nije mogla sama da sprovede. Pomoć je pronašla kod načelnika za socijalnu skrb nezavisne države Kamila Breslera i sestara Crvenog križa. Od 1942. do 1945. iz logora su izvukli oko 15.000 dece. U vozu spasa mesto je našla i Brigita Knežević. Imala je tek 2 godine. U Zagrebu je dobila novo ime i prezime. Celo vreme mog detinjstva je u stvari profesor Bresler vodio računa o toj deci koja su bila posvojena. To je takozvana socijalna skrb. I počele su da dolaze neki ljudi koji su me prevrtali, gledali ovo, ono, tražili su svoju decu. Toga je bilo jako mnogo. I tada sam ja u stvari prvi puta shvatila da ja nisam Brigita. Brigita nikada kasnije nije videla svoje roditelje, ali je neočekivano upoznala svog brata. Došao je jednog dana ovde na vrata i rekao je: znaš, ja sam Vaso Bundalo, ako si ti moja sestra, ja ću to znati. Jer 3 dana si sedela u mom krilu, celo vreme. Majka je bila sa bratom ovim rođenim, a ti si bila sa mnom. Kaže, sedi ovde ispred mene. I ovde me je počeo da pipa, ja imam tu jedan madež na koju ja nikad nisam obraćala neku pažnju. I on je rekao: ti si moja sestra. Jer ja tačno pod prstima znam. Ja sam te celo vreme držao u krilu. Upravo to Dijana Budisavljević je želela da izbegne. Svako dete je imalo karton sa imenom i prezimenom, mestom rođenja i imenima roditelja. Čitava akcija je bila osmišljena kako bi roditelji po okončanju rata mogli i da pronađu svoju decu. Ali sa uspostavom nove vlasti, kartoteka je nekome zasmetala. Agenti OZNE su Dijani oduzeli dokumentaciju. Potraga za svojima postala je nemoguća. Već je jednom učinjena stvarno velika nepravda sa dolaskom komunista na vlast koji su joj zabranili da radi. A jedino što je ona htjela učiniti je da zapravo spoji djecu sa roditeljima, jer to je za nju bio najveći zadatak. Ona je zbog toga ogromnu pažnju posvećivala zapravo vođenju te datoteke. Jelena Buhač i danas traga za svojim bratom. Zvao se Ilija, imao je tek 16 mjeseci. Na Zagrebačkom kolodvoru su ih razdvojili i više ga nije videla. Decenijama obilazi arhive i izložbe muzeje, nadajući se da će pronaći neki trag koji bi je odveo do njenog brata. Ali tragova je sve manje, oni su uništavani, skrivani. Po dolasku u Zagreb deca su živela po zavodima, domovima ili kod hranitelja. Najmlađi su bili usvojeni, sa datumom rođenja 10. travanj, po danu uspostavljanja NDH. On je sad potpuno Hrvat. I nema svoje prezime. Ilija ne može da zna da je, on možda zna da je usvojen, ali nema nikakav podatak da bi on došao da je on taj i da je od oca toga i to majke te. Jer on je bio suviše mali. Od oko 15.000 jasenovačke dece koje su bila deo akcije Dijane Budisavljević, njih oko 12.000 je preživelo. Sama akcija bila je najveća akcija spasavanja logoraša u Drugom svjetskom ratu. Ali ni to nije bilo dovoljno. Nova narodna vlast učinila je sve kako bi Dijana bila zaboravljena. Živjela u tišini do 70-ih. Onda se vratila u rodni Innsbruck. Umrla je 1978. godine. Dijana nije postala narodni heroj. Po tadašnjim merilima nije zaslužila, ali učinila šta je mogla. Ne, učinila je i više od toga. Iz pakla izvukla 12.000 duša. U tom paklu ostalo je 20.000 dece. Sve je ovde izgubljeno i zakopano da bi ostao
samo spomenik i ništa više. I humke koje su sa strane, vagoni sa kojima smo se vozili. Prvo deca, pa onda majke koje su odlazile za Nemačku i nisu znale ni gde idu, ni da li će nas ikad vidjeti. Eto, ostala sam samo ja. Ne mogu više.